بہت بہت شکریہ صلاح صاحب جوائن کرنے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو گئے, آج یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے, اور کل جو ریفرنس تھا فل کورٹ ریفرنس, اس میں ہم نے دیکھا کہ 6 ججز نے بائیکاٹ کیا. منصور علی شاہ صاحب نے سخت تنقیدی خط لکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. یہ اس وقت جو جوڈیشری ہے ہماری, اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ, اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ کیا حالات اس سے بہتر ہیں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا تھا, یا اس سے برے حالات ہیں آج؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ بری سچویشن ہے. ایک کرائسس کریٹ کیا گیا ہے جوڈیشری کے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جس 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس سے جوڈیشری کی جہاں ایکسٹرنل انڈیپینڈنس ہے, جہاں وہ تو متاثر ہو ہی رہی ہے, مگر اس کی جو انٹرنل ورکنگ ہے اس پہ بھی بہت بڑے چیلنجز اب سامنے پیش آئیں گے. ایک تو جس طریقے سے 26ویں ترمیم میں یہ چیف جسٹسز کی سلیکشن بائی دا پارلیمنٹری کمیٹی, دوسرا جو آئینی بینچز کا ایک وہ سلسلہ جو شروع کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں چیزوں سے جوڈیشری میں انٹرنلی ڈویژنز بڑھنے کی توقع ہے. اس کو اب کیسے ٹیکل کیا جائے وہ اب فی الحال تو یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے. صلاح الدین صاحب, 3 ترجیحات بتائی تھی یحییٰ آفریدی صاحب نے کل. انہوں نے کہا ٹرائیکوٹمی آف پاور, رول آف لا, ججز کی عزت کو انشور کرنا. اب یہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کے خیال میں عدلیہ کیا ایسے کوئی اقدام اٹھا سکتی ہے جس سے جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا پرنسپل ہے وہ برقرار رہے؟ آپ کے خیال میں اس ترمیم کے بعد وہ کمپرومائز ہو چکا ہے؟ دیکھیں, کوشش پارلیمنٹ کی طرف سے تو یہی ہے کہ اس ٹرائیکوٹمی آف پاور کو ڈسٹروائے کیا جائے اور عدلیہ کو اپنے تابع, حکومت کے تابع کیا جائے. اب عدلیہ کی طرف سے اس کا کیا رسپانس آتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک سننے میں صبح میں آ رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ کی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جو 3 سینئر موسٹ چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز یعنی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو ریسٹور کیا ہے, وہ تو پہلا ایک اچھا قدم ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ ایک فل کورٹ کی میٹنگ بلائی جائے. وہ بھی شروع صبح کچھ میں نے دیکھے تھے رومرز کہ شاید ایسی پیر کے منڈے دن کال کی جائے گی. جی بالکل. جی, یہ پھر اس فل کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اب درخواستیں بھی سپریم کورٹ میں, نیچرلی ابھی تک کوئی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی آئینی بینچ ابھی تشکیل دی ہے. اب اس فل کورٹ کو منڈے مارننگ بیٹھ کے پھر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اب آگے ان پٹیشنز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ان کو ٹیک اپ کر کے ان آئینی ترامیم کو کی جو لیگیلٹی ہے, ان کے بیسک سٹرکچر کی ڈاکٹرین پہ بھی بات ہوئی ہے, پروسیجرل الٹرا وائریز کی بھی ان پٹیشنز میں بات ہوئی ہے, تو ان کو کیسے آگے بڑھنا ہے. وہ چیز فل کورٹ ہی میں سمجھتا ہوں اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. ورنہ اگر ڈائریکٹلی کوئی اور اقدام لیا گیا تو اس سے سپریم کورٹ میں مزید ڈسینشنز ہوں گی, اور جو یہ کمپلیکیشنز کریٹ کی گئی ہیں اس 26ویں ترمیم کے تحت وہ آگے طول پکڑیں گی. اب جیسے آپ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک ڈویژن کریٹ ہو گئی ہے آئینی بینچز کے حوالے سے, تو اب اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیا جے سی پی جب اپوائنٹ کرنے بیٹھے آئینی ججز کو, تو کیا سینیورٹی پرنسپلز اپلائی کر کے ٹاپ 5 ٹاپ 7 جتنے بھی ججز انہوں نے لگانا ہے آئینی بینچز میں, بہتر طریقہ یہ ہے کہ سینیورٹی پرنسپل کو اپلائی کیا جائے یا پک اینڈ چوز کیا جائے؟ کیونکہ لیٹ سپوز ایک مفروضہ ہے, اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس تو بن گئے ہیں, لیکن اگر وہ آئینی بینچز میں نہیں ہوتے, یعنی کہ وہاں پہ پریزیڈنگ جج نہیں بنتے یا منصور علی شاہ صاحب نہیں بنتے, تو کیا اس سے ایشوز زیادہ بڑھیں گے آپ کے خیال میں؟
देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि अब जो आईनी दरखास्त जो पिटिशंस जो पेश की गई हैं, उनमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ये है कि जो आईनी तरमीम है, उसको बिल्कुल फ्रॉम इंसेप्शन, जिसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, वो डिक्लेयर किया जाए और ये कहा जाए कि उसका कोई कानूनी वजूद ही नहीं है, चूंकि उसमें कई रीजंस दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हाउसेस कंप्लीट नहीं थे, कोerशन एटसेट्रा, प्रेशराइजेशन वगैरह। एक तो वो चैलेंजेस हैं। दूसरा जो इशू रेज किया गया है कई जगह से, वो इशू रेज किया गया है कि जिस जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस बनानी थी, वो जुडिशल कमीशन ही डिसफंक्शनल है, क्योंकि उसमें वो एक आर्टिकल 175A में एक लकूना छोड़ दिया गया है कि उस जुडिशल कमीशन का एक मेंबर है जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अब वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील नहीं हो सकती, तब तक वो सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं हो सकता, और सीनियर मोस्ट मेंबर जब तक नहीं है, तो तब तक वो जुडिशल कमीशन वजूद में नहीं आ सकती। अलबत्ता एक आर्टिकल में एक उनकी क्लैरिफिकेशन जरूर है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई वेकेंसी या एब्सेंस हो, किसी भी वो जो 13 मेंबर्स में से किसी की एब्सेंस या वेकेंसी हो, तो उससे उसकी प्रोसीडिंग्स इफेक्ट नहीं होंगी। मगर वेकेंसी तो तब होती है कि जब वो ऑफिस क्रिएट किया जाए, उसमें वेकेंसी आए, और एब्सेंस ये होती है कि अगर कोई शख्स उस ऑफिस को होल्ड कर रहा हो और वो किसी वजह से मीटिंग अटेंड ना कर सके, तो वो एब्सेंस होती है। सही। यहाँ तो सिचुएशन ये है कि ऑफिस क्रिएट ही नहीं किया, तो आई थिंक देयर इज अ सीरियस आर्ग्यूमेंट सही। कि लेकिन सलाउद्दीन साहब, आपने ये वेदर कहा कि एक ऑप्शन ये भी है कि जो 26वीं तरमीम है उसको वॉइड अब इनिशियो करार दे दिया जाए, तो इसके लिए तो आईनी बेंचेस तो नहीं है, तो ये तो फिर आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त फुल कोर्ट है या जो जजेस हैं, 17 इस वक्त जजेस, उनकी तरफ से ये फैसला है। लेकिन ये कैसे आ सकता है, क्योंकि अब तो कहा है कि कोई भी आईनी मैटर हो तो वो फिर जो है आईनी बेंचेस ही सुनेंगी। और दूसरा, सबसे मोर इम्पोर्टेंटली, डू यू थिंक जस्टिस याया आफरीदी साहब इस हद तक आगे जाएंगे, क्योंकि अब तक हमने जो उनका करियर देखा है वो बड़े नॉन कन्फ्रंटेशनल टाइप के जज। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ सिर्फ याया अफरीदी साहब की बात नहीं है। जो भी आई थिंक इस चीज इन मामलात में डिसीजन होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की मशावरत से होना चाहिए। अब बात आपने जो सवाल पूछा कि जब आईनी तरमीम में लिखा हुआ है कि सिर्फ आईनी बेंचेस की जुरिस्डिक्शन होगी, मगर अगर एक डिफेक्ट यूं पे आ जाता है कि वो आईनी बेंचेस तश्कील करने का कोई तरीक़ेकार ही नहीं है, क्योंकि जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन के सही। जो तरामीम है, उसमें तरमीम है, उसमें लकूना छोड़ दिया गया है। तो व्हेन देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो फिर ये भी एक सवाल होगा फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि आया फिर उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्सरसाइज इट्स jurisdiction, is वरना it can't indefinitely stay in a chicken and egg situation.